Let's proceed to the next one. Sins affect so much the blessings that God intended to give to His people and to His children. Ang sala makapit tubig pag-ayos mga panalangin nga giandam ng ta ni Lord ihatag niya sa iyang katauhan and to His children. Sins add sorrow and multiply difficulties. Ang sala makadugang yud sa kagulanan o makapilok-pilok sa kalistanan. It's a sin. Kadiyan, dili tomatis ang pulong utaro. Pila lang ka minutes, pila lang ka hours, pero nga sa cellphone nga nang mabilaran. And that's a great sin. Sins add sorrow and multiply difficulties. Tinood dili? Yes. So magdili ta mapatuo. Dili po ang dangan ni Lord. Ang to dili tama, himo gusto niya nga mahimo. Hello. God will not stop doing His plan for us until He is done with us. I repeat it. Sins affect so much the blessing that God intended to give to His people and to His children. Sins add sorrow and multiply difficulties. Watch mo. Apektado kitang blessing. Let's proceed to the next one. Once there is cleansing through the power of the clean water, through the Word of God, there is healing and restoration that will take effect. Once kani nga nanay kahinglo, maghinglo, pinagisagahom sa limpyo nga tubig, through the Word of God, there is healing and restoration that will take effect. Naajoy, kaayuhan, na restoration, nga mahitabo. It's God's doing. It's not us. Buhaton lang nato atong buhaton. Isugo ni Lord. Sila yung mamuhat sa iyang part. So, do not worry. Kabalo si Lord. Muna, isa nga text sa Word of God nga mag-cleanse na to. Mawala ang kabalaka. Mawala ang mga negative nga mga thoughts. You leave it to the Lord. That's the effect of the clean water that God poured out to cleanse our mind nga di ta magbalaka. He's a good Father that will take care of everything that we need. Amen. Hello! Di tapos na ni Lord. Gusto sa iyo, magkabalaka ta. Ang to, di na taganagkaw, di na taganagtulog, ang to, nagurot-utumat, ang to, na hospital pa ingon, nadadako na ng problema, kaya na hospital, kinsay magbantay, kinsay magpalit sa resita, kinsay mo adto sa muna. It's getting worse. Hello? Let's proceed to the next one. That after the emotional healing, after that, human atong cleansing,